Hello tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. On se retrouve pour Never Let Me Go, l'épisode 1, on va voir un peu ce que ça donne. Je ne sais pas, franchement je ne sais pas du tout à quoi m'attendre, j'avais vu le trailer, on l'avait fait la vidéo réaction sur la chaîne. On va dire qu'il y a un côté de l'histoire qui me plaît pas trop, c'est le côté mafia, tout ça. Et l'autre côté où ils essaient tous les deux, donc voilà. En plus de ça, c'est deux acteurs que moi j'ai connus dans Fish Upon a Sky que j'ai adoré, Mork et Pi. Donc voilà, il y a des trucs positifs, des trucs négatifs, donc on va voir. J'espère que ça va me plaire, j'espère que ça va vous plaire aussi. On va voir ça, et puis on verra bien à la fin de l'épisode 1 si oui ou non on va continuer ou pas. N'hésitez pas bien sûr à commenter, à me dire ce que vous en pensez. Et puis nous, allons-y, c'est parti, let's go. Allez. Toujours encore malade, mais bon, j'espère que ça va passer. J'espère. Non, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Vraiment pas. Je sais pas si je vais aimer, je sais pas si je vais pas aimer, je sais pas. หนึ่ง Ouais. ทำอะไรตรงนี้ลูกนี่ใกล้ถึงเวลาแล้วนะ ก็เนี่ยป้าเขาบอกว่าเขาจะมาถึงตั้งนานแล้วไง ป้าติดคุยกับแลนด์ลอร์ดจากมาเก๊าอยู่ป้าบอกว่าเดี๋ยวเสร็จเราจะรีบตามมา Il est toujours aussi ห beau นึ่ en ง tout ไปเล่น cas. เปียโนให้แม่ฟังดีกว่านะ แม่ไม่ได้ฟังหนึ่งเล่นเปียโนมานานแล้วนะ แต่เพลงนี่หนึ่งฝึกหนึ่งก็อยากให้ป้าฟังด้วยดิ เอ้า Ouais, il ไม่ est อยากให้ toujours แม่ aussi ฟัง beau. เหรอนี่แม่งอนแล้วนะเนี่ย โอ้ยแม่อย่างอนเลย ถ้าป้าเขามาไม่ทันเนี่ยเดี๋ยวหนึ่งไม่ได้ฟังหนึ่งชินละหนึ่งเข้าใจว่า On sait, hein, son père va mourir. หนึ่งเข้าใจอ่ะก็ดีแล้วนะลูกรู้ไหมป้าเขาจะได้สบายใจ หนึ่งรู้ไหมลูกว่าที่ป้าเนี่ยทำงานหนักอยู่ทุกวันเนี้ยก็เพื่อหนึ่งนะ เอางี้เดี๋ยวป้ามานะ เดี๋ยวแม่จะลงโทษ Punir. ลงโทษยังไงดีอ่ะช่วยคิดหน่อย ลงโทษอะไรอ่ะ เอางี้มะเดี๋ยวป้ามานี่นะเดี๋ยวให้ป้าเล่านิทานให้หนึ่งฟังเหมือนตอนหนึ่งเด็กๆดีไหม โอ้แม่หนึ่งไม่ใช่เด็กแล้วนะวันนี้ก็18แล้ว 18แล้ว โอ้โตแล้ว Ah, c'est son anniversaire. โต C'est แล้ว cool. หอมได้ไหมเนี่ยฮะ C'est vraiment, elle a l'air gentille. Mais elle a l'air puissante. Vous voyez un peu ce que je veux dire? ได้ Elle parle bien. แม่จะหอมไม่หอม อ่ะอีกแค่แล้ว Et puis son père est dans les affaires. Eh oui. Mais on sent qu'il y a de l'argent. Voilà, on sent qu'il y a de l'argent et que du coup, voilà, on est dans un milieu assez aisé. Voilà. Il est beau le collier de perles. J'adore les colliers de perles. Je le trouve beau sur une femme. C'est magnifique. C'est chic, c'est élégant. C'est lui? Ils ont réservé le restaurant que pour eux? Non. Et on dirait, hein? Happy birthday to you. Ah, c'est son papa? Happy birthday. Ah, il est venu finalement, c'est cool. Happy birthday. En plus, 18 ans, c'est la majorité, hein? Happy birthday to you. ไหนป้าบอกติดธุระสำคัญไง Oh, ไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าวันเกิดของหนึ่งหรอก c'est bien. Mais on sait pas de quoi il va mourir, je crois, je sais plus. เป่าเทียนสิลูกอธิษฐานด้วยนะ ขอให้ แข็งแรงปลอดภัย มีเวลาให้หนึ่งเยอะๆ แล้วก็อยู่ด้วยกันเป็นนาน Oh. อ้าว Ben c'est ça, hein, souvent, ce qui manque. มัน Hein. ไม่ขอให้ตัวเอง ๆหนึ่งมีทุกอย่างแล้วอะจะเอาอะไรอีก D'amour? T'as besoin? Ben oui. โอเค Donc en fait, celui qui filmait, c'était pas son โต papa. แล้วนะ Ouais, donc c'est ça, en fait, ils ont réservé le resto pour eux. หนึ่งสนใจอยากจะมา À gérer mon ช่วยดูแล entreprise. กิจการของป้า Ah. ช่วยดูแลโรงแรมเล็กๆน้อยๆ Mais je crois qu'il y a encore un peu d'école, je crois. Hein. อีกอย่างหนึ่งภาษาเราก็ได้ ภาษาจีนก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้ คุยกับลูกค้าได้สบายมากเลย
En tout cas, il est toujours aussi beau. Hein. ไม่เร็วไปเหรอป้า ไม่เร็วไปหรอกสมัยนี้นะเราต้องสร้างตัวตั้งแต่เด็ก ที่ป้าทำเอาไว้เนี่ย ก็หวังว่าวันหนึ่งจะได้มาดูแลป้า L'héritier. หนึ่งเป็นลูกคนเดียวของป้า Et en plus, c'est le seul enfant. แล้วก็เป็นความหวังของป้า Donc ด้วย tout est sur ses épaules. Hein. Mais ouais. มีอะไรจะให้ลูกเหรอคะ Donc en gros, t'as pas le choix, quoi. C'est วันนี้ ça. ป้ามีของขวัญมาให้หนึ่งด้วยลองเปิด C'est pas facile, ça, par contre, je trouve. C'est un collier. Ça veut dire quelque chose, แปล mais... ออกไหม Ah, peut-être qu'il va nous dire. หวยอี Oui, แปลว่าหนึ่งเดียว fiancé. ป้าอยากจะให้สร้อยเส้นนี้ไว้กับหนึ่ง เพื่อให้หนึ่งได้รู้ว่าหนึ่ง Le เดียว genre de notre famille. ก็คือ Ouais, donc il y a beaucoup de... On sent que, ouais, il y a un poids sur ses épaules, hein, ต่อจากป้า à หนึ่งเดียว Nueng. ที่ป้าไว้ใจ Nueng. หนึ่งเดียวที่ป้าหวังว่าจะเก่ง Nueng. เด็ดขาดเข้มแข็งแล้วก็ดูแลทุกอย่างต่อจากป้าป้าฝากความหวังไว้ที่หนึ่งได้ใช่ไหม Et imaginez, il voulait pas du tout faire ça. C'est dur, hein, quand même, hein, moi, je trouve, hein, d'imposer à son enfant quelque chose que peut-être qu'il a pas spécialement envie de faire, mais bon, t'as pas le choix, quoi. Ça, c'est pas facile. Ah, c'est ça, ils vont mourir d'un... il va être tué, je me souviens maintenant du trailer. C'est comme Bruce Wayne, en fait. Il sort et ses parents sont morts. คือเดี๋ยวคุณจะไม่สบายเอาซะด้วยนะครับ Le mec peut tomber malade. Oui, c'est ça, en fait. Il va être assassiné, son père. C'était ça. คือที่โรงเรียนเขามีงานวันพ่ Donc il est encore à l'école. แล้วเขาอยากให้ป้าไปรับรางวัลพ่อดีเด่นอ่ะป้าสนุกไหม พ่อดีเด่นเลยเหรอ Père exceptionnel. ป้าว่ามันคงจะไม่เหมาะนะ แต่หนึ่งอยากให้ป้าไปนะ ถ้าหนึ่งอยากให้ป้าไป Il aime son père, hein, ça se voit. Hein. แต่ว่าเพื่อนล้อชื่อป้าไม่รู้เลยนะ ใครจะรอก็รอไปเลยหนึ่งอยากให้ไป C'est bien. คุยกันอยู่สองคนดูแม่ไปแล้วเนี่ย C'est clair, la pauvre maman. ไปด้วย Oh. ทั้งหมดนี่แหละผมก็ไม่ได้เลี้ยงหนึ่งมาคนเดียว Bah oui. ครอบครัวเราอ่ะจะขาดคุณแม่ผู้ใจดี Mais je pense qu'il a beaucoup d'admiration pour son père. ใช่ไหม Ouais, je pense que c'est ça. C'est une belle famille, en tout cas. ไม่ต้องห่วงแม่รอวัน Ah. อะไรนะ แม่รอวันแม่ Oh, oh. Voilà. C'est ça. Il y a le garde du corps qui va venir derrière. Non, il va pas. Ah, bien. Je pensais qu'il allait pas oser en fait tirer. Mais en fait non, le garde du corps était là. Oncle Non. เสียดายที่ป้า Mince. ไม่ได้ไปงานโรงเรียน Ça c'est dur quand même franchement de perdre son père de manière... perdre son père c'est difficile. Moi je sais ce que c'est. Mais perdre son père de manière comme ça brutale et... c'est encore plus dur finalement au final, je pense. Parce que t'es pas préparé. Non. On a encore besoin de ses parents en fait. Non mais vraiment. Hein. Moi je l'ai perdu un peu trop tôt. Mais bon. ดูแลทุกอย่างให้ป้าด้วยนะ ไม่เอา Le pauvre ป้า Noël. อย่าพูดอย่างนี้ป้าอยู่กับหนึ่งก่อนป้า Et ben, c'est ça le truc, c'est que là maintenant, c'est lui un peu genre le chef de famille quoi. Et bon, je pense que la mère sera là. Tu sais, c'est comme chez les rois, il y a la régente, c'est la mère souvent, et la reine. Et donc du coup, voilà, le roi est mort, vive le nouveau roi quoi. Voilà, c'est un peu ça.
Et c'est dur. Oh là là. On va regarder quand même le générique. Je pense pour voir un petit peu. Oh, Marc. Et du coup, ils vont passer du temps ensemble. Et ça va être son garde du corps, apparemment. Donc ça, c'est bien. Et il y a dans Love by Chance, voilà. Et il y a Chinon aussi. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, hein. Il y a Chinon aussi. Qu'on a vu dans... ah mince, The Gifted de Chinon. C'est un bon pote ah mais de Nanon. Plus de Nanon d'ailleurs. Très 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 bon pote de Nanon. Et ils ont fait un match il y a pas longtemps en plus d'ailleurs. Et ils jouaient dedans avec Pierre, je crois qu'il s'appelle. Celui qui jouait dans Love by Chance. Ils ont fait un match. Et c'était trop mignon d'ailleurs. On peut le voir un mois plus tard. Ah ouais. On peut le voir sur Instagram d'ailleurs un petit peu quelques images. J'ai vu ça. Donc son père n'est plus là. หนึ่ง Ouais. พร้อมไหมลูกจะถาม Non, les journalistes sont แม่ là. แป๊บนึงครับ Oh là là. มาแม่ช่วย Vous en rendez compte quand même, à 18 ans, tu dois reprendre genre un empire presque. แม่ครับ C'est une fausse cravate. แม่ล่ะเหนื่อยไหม ไม่ต้องเป็นห่วงแม่หรอก Elle est forte la mère, on sent. On sent qu'elle est forte. Elle est belle hein, d'ailleurs, elle s'habille super bien. แต่เราสอง J'adore là แม่ sa ลูกก็จะดู tunique. แลทุกอย่างแทนปาได้ J'aime bien. หนึ่ง Mm. หนึ่งจำไว้นะ วันหนึ่งเมื่อลูกพร้อม ลูกจะขึ้นมาดูแลทุกอย่างของที่นี่ Ça fait ดูแลทุ beaucoup ก hein, อย่าง pour ของ lui. ตระกูลเหมือนที่ปาเคยทำ Il est beau. Il est très หนึ่ง très เป็น beau. Hein. ควา Moi ม je หวัง trouve เดียว très ข beau อง comme เกียรติตระ acteur. กูลเมธี Vraiment. Mais malheureusement, le pauvre, il a beaucoup de responsabilités. Et peut-être qu'il n'avait pas du tout envie d'être dans les affaires. Hein. Peut-être qu'il voulait juste, par exemple, être artiste ou je sais pas. Mais il n'a pas le choix en fait. Sa mère, elle est forte. Hein. Quand elle marche, elle a une détermination. C'est un truc de fou. Elle rigole pas. Elle, on dirait que vraiment, elle est très sérieuse. Hein. C'est pas la rigolade. Hein. Et son fils est vraiment très beau. Vraiment. C'est vraiment l'empire, vous voyez. ทราบว่าตอนนี้คดีความของพี่พบมีอะไรคืบหน้าบ้างไหมคะ ตอนนี้ดิฉันยังให้ข้อมูลไม่ได้ค่ะ เพราะว่าตำรวจ Ah oui, เกรง pour ว่าจะมี arrêter ผลต่อ le mec qui a fait ça. แต่ว่าคดีก็คืบหน้า Et ไปบ้าง pourquoi และ C'est จริง surtout หรือ la เปล่า cause. คะที่มีคนบอกว่าเกี่ยวกับความขัดแย้งในเรื่องของผลประโยชน์ธุรกิจใต้ดินนะคะ C'est une entreprise clandestine. Ah. ถ้าอย่างนั้นรบกวนคุณนักข่าวช่วยแจ้งด้วยนะคะว่าธุรกิจใต้ดินนั้น Oh, คือ il y อะไร a ขัดแย้งผลประโยชน์ทางไหน เพราะดิฉันเองก็อยากจะทราบเหมือนกันค่ะ จะได้มีประโยชน์ต่อการสืบสวนได้ไงคะ Mhm. ถ้าคุณนักข่าวมีข้อมูลช่วยส่งให้ตำรวจด้วยนะคะ เราต้องการความช่วยเห Je ลือ pense qu'il est pas tout blanc le ในเรื่อง père. ของ Hein. การรับช่วงต่อธุรกิจครับ ใครจะขึ้นมาเป็น CEO ต่อจากคุณพิภพครับ Hein? ช่วยต่อเลยได้ไหมครับ Ah, son fils. Ah, Yashino. Ah, ah. En fait, on dirait qu'il y a une jeune génération, ดิฉัน vous voyez, avec ทันญาติเกียรติกูล Pierre. จะขึ้นมารับตำแหน่งกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ของทุกบริษัทในเครือแทนคุณพิภพเองค่ะ Ah, ah. Je sais pas qui c'est, lui. Il convoite peut-être. Lui, il est magnifique. Hein. Oh là là, cet acteur-là, je le trouve magnifique. Déjà dans Love by Chance, je le trouvais beau. Il est magnifique, lui. Là, là. Oh là là. On va savoir son nom dans ce nouveau Boys-là. Et très loin de tout ça, sur la mer. Oh, il est là. Il est loin hein, de tout. Oh là. Il est beau. C'est vraiment deux mondes différents, hein. Ça se voit, hein. Une certaine liberté.
de pouvoir aller naviguer sur les eaux, tout ça. Et l'autre, par contre, c'est un peu la prison dorée, vous voyez? Un peu ça, quoi. En cage, un peu, voilà. Excuse me, sir. May I ask some questions, please? May I ask some questions, please? Okay. Yes. Due to the current situation, what is your opinion on the concern of the shareholders that the revenue and profit may decline after the president is gone? He's gone. Parti. I'm not worried about this issue. Our businesses aren't dictated by one person, and we are using the same operational teams and employees as before. So, yes, I'm absolutely sure that we're going to be fine. Fine. Yes. Thank you. Speak very well, huh? English. It's good. ดึงเลย Ouais, c'est sûr que ça fait bizarre. Hein. C'est deux univers complètement différents. คนอย่างมึงอ่ะแม่งเป็นใต้ผงเลยแน่ๆวะ หอมเลยที่อะไรวีไม่มีเงินเลยสักบาทเนี่ยจะซื้อมอไซค์ต้องคิดหนักเลยมึงคิดว่าถ้าเกิดกูมีเงินกูจะเอามาซื้อเรือเหรอวะชีวิตที่นี่แม่งไม่มีความ Ils sont toujours tous les deux aussi beaux, en tout cas, ça c'est bien. Ouais, ouais. Et ça fait longtemps, hein, parce que... Mais alors c'est bizarre parce que déjà, avant, j'avais vu que c'était déjà prévu de faire ce Boys Love ensemble. Mais en fait, il a mis du temps à sortir, moi, je trouve. แต่กูเดาว่าคนอย่างมึงอ่ะแม่งเรียนต่อแน่ Parce qu'il était déjà un petit peu annoncé, en fait, avant, mais il n'est jamais sorti. Donc là, il sort maintenant. นอกจากเนี่ยจับปลาเล่นกีฬาแล้วก็ไอ้พวกงานทั้งหลาย ๆเชี่ยมึงก็ต้องฝันได้ดิวะกูว่าคุณสมบัติแบบมึงอ่ะสักวันมันก็ต้องมีประโยชน์บ้างแหละ Là, c'est une vie simple, on sent. Vous voyez, c'est pas du tout pareil. Hein. Donc, quand il va être confronté à cet univers de Nuang, ça va être bizarre. Hein. Et il va être garde du corps. C'est vrai que physiquement, il paraît pas trop garde du corps, mais bon. Ah ben, c'est l'oncle. C'est le... qui a sauvé. Papa. Ah, c'est son père. Son père et le genre le majordome. D'accord. Non. Attendez. C'est pas le même. Non, c'est pas le même. Non. C'est pas le même. Il est tout beau. Il est tout beau. Par contre, ouais, tout le monde est au courant que son père s'est fait assassiner. Cours de tir. Non, c'est pas le même. เรียกว่าหนึ่งเดียวก็ได้ Nuang Dieu. แต่ว่าไม่มีแต่ครับ Ouais, donc non. ลุงนนท์เลี้ยงผมมาตั้งแต่เด็กๆแล้วก็เป็นเหมือนญาติผมด้วย ไม่ต้องทำกับผมเหมือนที่ทำกับป้าก็ได้ใช่ครับคุณหนู ถ่ายครับจะถ่ายครับ ดูหน้ามึงดิโคตรตลกเลยว่ะ Donc on est quand même un peu dans le milieu scolaire, ça c'est bien. Tiens. Ça doit être c'est dur, hein, moi je trouve. Ouais. J'adore son gilet. Je trouve beau. จะเล่นอะไรอ่ะดูหน้าเพื่อนด้วยดิแม่ไม่มีจิตสำนึกเลยพวกมึงอ่ะนิดเดียวเองกูขำปะวะ ไอ้เหน่งไม่ว่าอะไรหรอกเนาะ เฮ้ยเรียกไอ้กับท่านอย่างเดียวได้ไงวะนี่คือทายาทโรงแรมไฮโซอันดับหนึ่งของประเท Les ศเลย hôtels เว้ย de luxe. พวกเราอ่ะต้องโค้งคำนับมากกว่า Qui s'occupent des hôtels de luxe. C'est un peu les clones. Voilà. ไอ้พวกนี้มันปากหมากูจัดการให้เอง ชินละไว้ห้องดนตรีนะ เฮ้ยมึงแล้วเรื่องที่กูบอกให้มึงไปบอกผอเรื่องเซ็นรับรองสอบตรงกูอ่ะ เดี๋ยวกูบอกไงฮะ Il a l'air un peu solitaire, hein. Ouais. Mais après, c'est pas évident parce que tu sais pas si les personnes sont là parce que qui tu es, voilà.
dans la société ou bien parce que c'est toi en fait. Et ça, c'est pas évident pour les personnes qui sont justement un peu riches ou voilà. Moi, je pense qu'il voulait faire de la musique en fait. Hein. Il voulait pas faire les affaires. Ouais, il joue du piano et tout, donc peut-être qu'il voulait être artiste en fait. Mais que malheureusement, c'est pas possible. Il veut juste pouvoir jouer de la musique en fait, je pense peut-être c'est ça. C'est beau, j'aime bien. C'est la musique qu'il devait jouer le soir où son père est mort. Non. Ça paraît un peu comme si, vous savez, on est seul en fait. On a beau être riche, on a beau avoir tout ce qu'on veut, mais au final, c'est chiant. Ouais. D'ailleurs, sinon, et celui qui joue dans le By Chance, ils ont un boys love qui va s'appeler Dangerous Relation, un truc comme ça. หรือว่าห้องนี้สำหรับทหารเกินคนเดียวได้สิครับ อุปกรณ์ทั้งหมดในห้องนี้ก็เป็นชื่อพ่อมึงทั้งนั้นอ่ะอาคารเนี้ยก็เป็นชื่อของตระกูลมึงเลยไม่ใช่เหรอกูเห็นนะมึงชอบแอบมาเล่นดนตรีที่นี่บ่อยๆแล้วมึงก็เล่นเป็นโนเก่งมากสนใจไปประกวดไม่ Vivement que ça passe, hein, ce rhume. ใบสมัครชมรมดนตรีกูเป็นประธานชมรมด้วยนะลองดูก่อนก็ได้ลองกลับไปคิดดูก่อนก็ได้กูไม่เรียกคำตอบหรอกกูเห็นนะเวลามึงเล่นเปียโนมึงมีความสุขมากเลยนะ Il est très très beau, hein. Ouais. Ouais. Il est pas amoureux. Mais non. Mais non. Il est amoureux. ไม่อยากดูกูหรอกไม่ได้แอบก็ Mais non. กูเห็นมึงเล่นงานคริสต์มาสไงมึงดูมาตัวตัวเองมากเลยนะ Après, c'est vrai qu'il est très beau, hein, Noël. Donc du coup, ouais, je peux comprendre. Mais bon, อีกอย่างอ่ะ c'est pas avec ก็ toi นัก hein, เรียนนี่ qui va être... ก็ Non, ต้อง non, ใส่ใจกัน non. ในทุกคนรวมถึงมึงด้วยต้องลองคิดดูก่อนก็ได้ แล้วก็ถ้าสงสัยหรือว่ามีคำถามก็ La belle ส่ง main. มาได้เลยงั้นเดี๋ยวกูไปก่อนนะ Bon, ça lui ferait du bien, je pense, hein, s'il fait partie d'un club de musique, tout ça, parce qu'il aime ประ ça. ธานนักเรียนจะจดชื่อนะครับไปก่อนนะเจอกัน À plus tard. Il a l'air d'être gentil quand même, hein. C'est un rôle gentil en tout cas qu'il a, on dirait. Club de tir. Faut savoir se défendre. Pas très fort, hein. มันยากจังวะยิงไงก็ไม่โดน ใจเย็นๆนะครับคุณหนูต้องใช้เวลาหน่อยก็ค่อยโฟกัสไปครับ Mais pas très très เจอก็โด fort. นยิงตายพอดีอะ Ah. S'il veut pas les armes peut-être. คุณสัญญาครับนี่ปานลูกชายผมที่เคยเล่าให้ฟังนะครับ Ah, ปานนี่คุณสัญญาเจ้านายพ่อ ma patronne. สวัสดีครับ Ah oui, donc c'est bon, alors c'est bien ça. ปานเขากำลังจะขึ้นม .6 นะครับ Ça va. ผมก็เลยให้เขาย้ายมาอยู่กรุงเทพซะเลย จะได้เตรียมตัวสอบเข้ามหาลัยด้วย แต่ว่าผมอาจ
จะขอรบกวนคุณธัญญาสัก2 สัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวหา Ah. โรงเรียนให้เจ้าปานได้แล้ว ผมจะย้ายเขาไปอยู่หอแทนครับ จะลำบากทำไมล่ะชานนท์ห้องที่นี่ก็มีเหลือเยอะแยะ Il va loger. Non. ส่วนเรื่องโรงเรียนนี่นะ ให้ปาล์มอะเรียนโรงเรียนเดียวกับหนิงเดียวก็ดีแต่ตอนนี้ Non. เป็นห่วงนะ ฉันคุยกับผอได้ไม่มีปัญหา Oh oh. Il va loger dans la même maison que เกร Nwang. งใจทำไมชานนท์เราก็เป็นเหมือนครอบครัวเดียวกันนะ เธอทำงานให้กับพี่พบมาตั้งนาน Ouais. Donc c'est bien ça en fait. ปาล์ม Palm. ปาล์มอยากเรียนอะไรไหมจ๊ะ เห็นพ่อเธอเล่าว่าเธอเก่งกีฬาดิ Bon sport. Ah. นี่ผิดกับหนึ่งเดียวเลยนะ คนนั้นเรื่องกีฬาเนี่ย Il เขา est ไม่ si เก่ง mauvais en เขา sport. ถนัดเรื่องวิชาการ Il est bon à คุย l'école. เรื่องผมเหรอครับ Ah. Ah ah. จ้า Alors. ลูกนี่ชานนท์น่ะเขาพาลูกเขามาให้แม่รู้จัก Son fils. ครูครับนี่ปาล์มลูกชายผมนะครับ Palm. ปาล์มนี่คุณเป็นเปียวลูกชายคุณธัญญา Ouais. Palm et Nwang. สวัสดีครับ Ah ah. รู้จักกันเอาไว้นะลูก On sent, ปาล์ม hein? เนี่ยเขาจะมาพักอยู่ที่ Oh นี่ là là. มีอะไรจะได้ช่วยเหลือกัน Il y a eu un petit truc, hein? Mais c'était tout léger. Et le petit regard là qui continue. Ah ah. Mais non. Croyez-vous au coup de foudre? Peut-être, hein? Non. Ouais, c'est ça là. Là, c'est intéressant. Et il a une arme avec lui? Mais non. Il a une arme avec lui. Mon Dieu. On est vraiment dans un univers un peu bizarre. Hein. J'aime bien regarder des fois les pubs parce qu'on les voit certains. Vite, vite, vite. On va rejoindre le club de musique. Je vais y réfléchir. Ah bah je pense qu'il aimerait bien en fait. Hein. Ben, j'attends ta réponse. Mhm. Ah. Je pense qu'après ce qui s'est passé avec son père, il est jamais rassuré en fait. Je pense que c'est ça. Il quitte pas son collier, vous avez vu? Je pense que c'est Palm qui se baigne. Je pense que c'est ça. Ah ouais. C'est quand même un peu chaud quand même que quelqu'un dans sa chambre à 18 ans et un flingue hein, quand même. Hein. Ouais. On est vraiment dans un truc, voilà, hein. Pas tout le monde a ça, hein, dans son tiroir de commode. Non. Et en plus, il est pas très bon. Par contre, j'espère qu'il va pas blesser Palm. Vous savez, par peur, un coup, il peut partir et... Oula, attention. Et je crois qu'il est juste derrière. Mince, attention, attention, attention les gars. Il est tout nu? Non. Ah, attention le coup. Ah mince. Ok, d'accord. Il a mis à l'eau. Waouh. C'est beau? Waouh. Qu'est-ce que tu fous? Bon, allez. Il est très beau, hein? Ils sont très beaux tous les deux, hein? Il va chercher l'arme. Mais quelle idée aussi de se promener avec une arme. Bon, je sais que t'es peut-être pas rassuré par rapport à ton père, mais quand même. Je pense qu'il y a des gardes. Ils sont très beaux. Ils sont très 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 beaux. นี่มึงจะฆ่ากูเหรอ Mais n'importe quoi. แล้วกลัวว่าจะเปิดร่างกายอะครับ Mais c'est ça, moi j'avais peur de กลัว ça. ว่าคุณหนูจะเป็นอันตราย มึงมาว่ายน้ำดึกๆดื่นๆแบบเนี้ยเป็นใครนี่คิดว่าโจรผมขอโทษจริงๆครับ ผมอึดอัดแล้วก็นึกว่าทุกคนนอนไปหมดแล้ว ก็เลยมาใช้สระว่ายน้ำ Non. แล้วการที่ทุกคนนอนไปหมดแล้วอ่ะเท่ากับว่ามึงมาใช้สระได้เหร C'est อ la piscine. Mon Dieu. Bon, personne l'utilise, donc bah, il faut bien qu'elle serve. แต่ว่าคุณหนูจะบอกพ่อผมได้ไหมครับเรื่องผมมาใช้สระว่ายน้ Il est beau, hein, moi j'aime bien, Palm. ำ Je เดี๋ยวผม trouve จะ très ได้ไม่ใช้สระ mignon. ว่ายน้ำแล้วก็ได้ครับ แล้วถ้ากูไม่บอกพ่อมึงกูจะได้อะไรจากมึง Qu'est-ce que je t'obtiendrai de toi?
Un bisou, non. Pas tout de suite, calmons-nous. ผมไม่มีอะไรให้คุณหนูหรอกครับ ผมไม่มีเงิน แต่ถ้าคุณหนูอยากให้ผมทำอะไรอ่ะ ผมยอมทุกอย่างเลยครับ แต่ขอแค่อย่างเดียว อย่าบอกพ่อผมได้ไหมครับ C'est bien de les retrouver dans un การที่ autre มึงได้ไม่ได้ช่วยมึงพ้น univers. ความผิดเนี่ยส่วนจะให้มึงทำอะไรอ่ะ เดี๋ยวค่อยว่ากัน ได้ครับคุณหนู ก่อนอื่นเลย เลิกเรียกกูว่าคุณหนู ไม่ได้นะครับ คุณหนูเป็นเจ้านายของผม และพ่อของผมก็เรียกคุณหนูว่าคุณหนูด้วย มึงสมกับการเป็นลูกชายดวงเมืองจริงๆผมขออนุญาตนะครับ Franchement, c'est dangereux d'avoir une arme. Hein. Faudrait pas. Hein. En tout cas, il sait s'en ผมขอ servir. ซองกระสุนให้แล้วนะครับ ถ้าคุณหนูจะใช้อ่ะค่อยเอาซองกระสุนไปใส่ใหม่ เพื่อความปลอดภัยครับ Il sait s'en servir, hein, en tout cas. Il a enlevé un contact. Il y a eu contact visuel, il y a eu contact du toucher. ขอบใจ Bon, on est qu'au début, hein, c'est que le premier épisode, donc forcément il n'y allait pas avoir un truc de ouf dans la piscine, à se rouler des pelles, tout ça. Non, 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 pas tout de suite. Attendons. Donc ils vont aller peut-être dans la même école, d'après ce que je crois comprendre. Donc j'espère que ça va bien se passer. เรียบร้อยนะครับคุณหนูกันเชิญครับ On va voir. Ah, mais ils vont pas ensemble. Je pensais qu'ils y allaient ensemble. Ah, il y va. Il y va à pied. Il aurait pu l'emmener quand même, non? S'ils vont dans la même école, franchement, il aurait pu l'emmener, hein. C'est un peu abusé quand même, hein. Tromper, tout ça. Ah, c'est par rapport à la famille. Rendez-nous le terrain. En fait, ça fait un petit peu l'enfant du peuple, vous voyez. Et Nguyen, c'est un petit peu celui qui est déconnecté, quoi. Qui est dans sa cage dorée. Et je trouve que ça fait un peu ça. สวัสดีครับ ผมปนกร Ouais, donc c'est ça. เพิ่งย้ายมาอยู่ผม Franchement, il aurait pu venir avec, ครับเดี๋ยวหาที่นั่ง avec เลยนะครับ Nguyen, hein. เดี๋ยวเราจะเริ่มเรียนกันแล้วนะครับ โอเคครับ ครั้งที่แล้วเนาะเรากำลัง กูว่านะทรงเนี่ยแม่งหนึ่งเส้นแน่นอนเลย เข้ามาหลังเปิดเทอมเนี่ย ห้องจีนพิเศษเลยหนูใครวะนามสกุลไม่คุ้นเลยรู้จักปะ Ah. นามสกุลเนี่ย En fait, c'est que des enfants un peu riches, genre. กระดาษ Ah. เข็มทิศดินปืน Il est dans la même classe. พิมพ์นะครับสี่อย่างนี้ครูอยากให้เราจำให้แม่นนะครับ เพราะว่า Je crois qu'il va y avoir des bagarres, des trucs comme ça. สวย Rappelez-vous, il est bon en sport. Il est très bon en sport, apparemment. Donc, peut-être qu'il devrait intégrer l'équipe. เฮ้ยเล่นบาสเป็นปะวะ Ouais. ก็พอได้ มาเล่นแทนหน่อยดิเจ็บข้อมือว่ะเล่นหน้าไหวอะ จะดีเหรอวะกูไม่รู้จักใครเลยนะเว้ย เฮ้ยไม่เป็นไรเพื่อนเลยทั้งนั้น Ouais, je sais pas si on est tous amis, hein. ไอ้เต้อะมันจ้างกูมาเล่น แล้วมันเปิดพนันด้วยเล่นไม่จบเกมเรื่องของเรื่องกูหวานนะเว้ย Je suis... Ah มึง oui. ชื่ออะไรวะเด็กใหม่เหรอ กูชื่อตาม Palme. ปัน Palme. Allez, va jouer. Ouais, je pense qu'il est bon. Ouais, voilà, allez, un but. Qui c'est qui vient regarder? Ça peut créer des liens, le sport, hein. Ouais, ouais, hein. เก่งเลยนี่หว่า Bah oui. วันนี้ลูกแค่เข้ามือ อย่าทำตัวเลยวะคนเล่นบาสมันดูบอกว่าเอางี้วะเดี๋ยวมึงอ่ะมีอยู่ทีมกูเว้ยแล้วเว้ยจริงจังที่มัน Ouais. เฮ้ยดีดิวะมึงส้มฟอมเลยนะเว้ยมึงพันเลยเล่นทีมอ่ะ Des milliers, mon Dieu. เดี๋ยวให้กูคิดก่อนแล้วกัน Ah.
Il regarde, il observe. เดี๋ยวไว้คุยกันนะมึงไปก่อนมีนัด เฮ้ยอย่าลืมนะเว้ย Ah, c'est vraiment deux mondes différents, hein. Mais c'est intéressant. Il adore la musique, hein. C'est beau. Il veut pas lui parler. Il veut pas lui parler, hein. C'est un truc de fou, hein. C'est dommage. En plus, son père s'est beaucoup occupé de sa famille et tout, donc... Je suis... มึงตามมาทำไม เปล่าครับ On lui a demandé de le surveiller. ชัดๆอยู่ว่าตาม Non? มานี่ไปเล่นบาสกับเพื่อนนะมีเพื่อนแล้วนี่ ไม่เป็นไรครับ ไม่เป็นไรก็ Je ไป pense เล que ยนะ c'est ça, en fait. พวกมึงเนี่ย Ah. เข้ากันหน่อยนะเว้ย100เดียวเยอะเนี่ยแต่แม่มันก็ส่งคนมายิงพวกมึงหรอกดูดูดูดู Je pense que c'est ça. Ah. Oh, oh, oh. Un petit air de Bad Buddy. Quand ils s'échappent de la bande et ils sont tous les deux face à face. แล้วมึงอ่ะได้ไปงานศพพ่อมันหรือเปล่าไปดิพ่อกูมีเรื่องจะคุยกับแม่มันคุยอะไรวะก็น่าจะเรื่องแบบที่ดินอ่ะพ่อไม่ได้สัญญาที่ดินกับแม่มันอะไรกับครอบครัวอะไรอ่ะ Ils sont beaux. Oula. C'était proche, hein. Je pense qu'en fait, il a été engagé un petit peu pour un peu surveiller. Mais personne n'est au อัน courant. ตรายนะครับคุณหนูมึงเรียกกูว่าคุณหนูถ้ากูเป็นเจ้านายมึงนี่มึงมีสิทธิ์อะไรมาสั่งกู Ouais, c'est ça. J'en suis sûre que c'est ça. Je pense que son père est venu le chercher là sur le bord du bateau pour qu'il vienne surveiller en fait. Je pense que c'est un truc comme ça. Je pense. เนี่ยผมว่าจะลงไปดูไอ้โรงแรมเลอเซนที่กระบี่นะช่วงนี้มันน่าโลผมว่าเราน่าจะเน้นพวกเรื่องคุมคอสหรือไม่ก็รับจัดเลี้ยงให้มันมากขึ้น ไม่เป็นไรหรอก เพราะว่าพี่ดูแลทุกอย่างแล้ว กิจก็ไปดูแลบ่อนเลอเบทที่ชายแดนดีกว่า เพราะว่าพี่ว่าธุรกิจนี้เนี่ยนะกิจน่าจะถนัดกว่า พี่อะบ่อนมันส่งใครไปดูก็ได้ ไก่ก็ไก่มีแต่พวกขี้พนันพี่แกล้งผมเหรอ Lui, je sais pas trop qui c'est en fait pour l'instant. Mais il a pas l'air d'être bien. โรงแรมมาให้ผมดูบ้างถ้าไม่กระบี่ก็หัวหินหรือภูเก็ตก็ได้ Je pense qu'il convoite un peu. พี่มันไม่ใช่ผมพี่คนเดียวแล้วอีกอย่างนะโทษนะพี่เป็นสะพ้ายพี่มาตัวเปล่าพี่จะเอาทุกอย่างไปแบบนี้ไม่ได้ ทำไมจะไม่ได้ล่ะนี่ก็ที่เขาก็ระบุชัดเจนแล้วว่า C'est ça, c'est le frère en fait du père. Et je pense qu'il est ให้ jaloux. กับคนในครอบครัว Et il voulait récupérer en fait, je pense, tout. แล้วก็ส่งต่อให้หนึ่งเดียว Et il veut pas que Nwang prenne la succession, je pense. Il veut prendre lui. ก็ไม่เกี่ยว คนนอก พี่ว่าพี่ใจดีมากเลย Et je pense qu'il va pas se laisser faire. Et le pire, ça serait que ce soit lui en fait qui soit derrière l'assassinat de son frère. Pour prendre en fait les trucs. ถ้าเธออยากทำเนี่ยนะพี่ก็รบกวนให้กิจช่วยทำหนักหน่อย เรียนรู้ให้มากขึ้น โชว์ความสามารถหน่อยแล้วเดี๋ยวพี่จะเป็นคนคอยดูเอง Gardera un œil ถ้า sur เกิดว่าไม่รอดจริงๆเนี่ย เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกัน ได้เดี๋ยวก็รอดูแล้วกัน voir qui jouera. ว่าใครกันแน่ที่มันจะไม่รอด Tiens. Ouais, donc je pense qu'il y a de la jalousie. Je pense qu'il voulait, il voulait prendre la place de son frère. ยังไงหนึ่ง Je pense que c'est ça. นี่เห็นช็อปเปอร์มันบอกว่าหนึ่งดูเครียดๆตอนอยู่ที่โรงเรียนเหรออ๋อเปล่าครับ ก็เปิดเทอมใหม่น่าจะเรียนหนักนะครับถ้าหนึ่งมีอะไรไม่สบายใจอ่ะจริงๆหนึ่งมาคุยปรึกษาอาได้ตลอดเลยนะ เพราะว่าก่อนที่พวกเขาเสียเขาก็ฝากหนึ่งไว้กับอาเหมือนกัน Prendre soin de vous. ครับคิดซะว่า Deuxième père. อาเป็นเหมือนพ่ออีกคนของหนึ่งก็ได้ Il peut être derrière l'assassinat du père. Hein. Ouais. Il peut être derrière hein, pour prendre la place justement. ตอนแรกพี่ผมก็ต้อง C'est possible. Hein. งานวันพ่อที่โรงเรียนใช่ไหม Ah non. ครับ Mais il va pas venir. Hein. Il va pas prendre la place. Non. C'est pas la peine.
เดี๋ยวผมลองถามอาจารย์ดูก่อนละกันครับ โอเคยังไงก็บอกอาแล้วกันเรื่องหนึ่งเดียวอายินดีเสมอ Je l'aime moyen, hein. Je le sens pas sincère, vous voyez. Je ne le sens pas du tout sincère. Et je pense que la mère a bien compris son jeu. Ah. Il n'a pas de papa. Ben non, son père est mort et son père devait venir. Ah mince. Oh le pauvre. C'est fou qu'il y ait genre comme un immatricule, vous voyez, sur la chemise. Ça fait comme si t'étais un numéro en fait. Ouais mais c'est ça. Je pense que Palm est là pour le surveiller et pour le prendre. C'est ça. Je pense que c'est ça. มึงตามกูมาทำไมมึงเป็นเบ้เหรอ นี่เอาไปแบบนี้มันอันตรายนะครับคุณหนู ผมว่าอยาก มึงเรียกกูว่าคุณหนูโทษกูเป็นเจ้านายเลยแล้วมึงมีสิทธิ์อะไรมาสั่งกู คุณหนูอย่าดื้อสิครับ กูไม่ได้ดื้อกูถามนี่มันตั้งนานตั้งแต่ก่อนรู้จักมึงแล้วแล้วมึงมายุ่งอะไรในชีวิตกูอ่ะมึงกลับ Il agace pas du tout, n'importe quoi. ผมว่าคุณหนูอย่าไปเลยครับ ถ้าคุณอัญญารู้เข้าอ่ะ จะเป็นเรื่องใหญ่นะครับ On lui a demandé de s'occuper de lui, นี่มึง j'en ขู่ suis กู sûr. เหรอถ้ามึงไม่ฟ้องก็ไม่มีใครรู้ป่ะ ผมว่าถ้าจะไปอ่ะ เราไปตอนเรื่องเรียนดีกว่าครับ ไม่กูจะไปตอนนี้ หรือว่ามึงจะให้กูฟ้อง Oh là là, la menace. มึงคิดดูสิว่าพ่อมึงจะโกรธแค่ไหน Ils sont proches, hein? Oh là là. ถ้าให้ผมไปด้วยครับ ผมสัญญาผมจะไม่บอกใคร แต่ผมไปให้คุณหนูไปคนเดียวไม่ได้ Ouais, c'est ça. Moi, j'en suis เอ sûr. อมึงจะไปก็ไป แต่มึงขุบปากไว้ด้วยนะ Mon Dieu. Il est pas très gentil avec lui, alors qu'il est tout gentil, Palm. Il arrive pas. Il arrive pas. Je rappelle, il est pas très bon en sport. คุณหนูใจไป Eh oui. Il va y arriver du premier coup. Bah oui. ข้ามไปได้ไหมครับคุณหนูผมรู้แล้วครับ Ouais, moi je pense que Palm en fait a été engagé. Il est pas là pour rien. C'est parce qu'en fait on lui a demandé de surveiller. De le surveiller. Hein? Petit Momo. Encore. Encore un. Ça en fait plusieurs là quand même, hein? Oh là là. C'est mignon. J'adore. Moi j'aime ces moments-là. J'adore. C'est ça. Moi, franchement, ces moments-là, s'il pourrait y en avoir plusieurs, ça serait cool. Vraiment. Et alors, j'adore quand c'est avant, vous voyez, que ça se passe. Avant que, par exemple, on dise qu'on est en couple, quoi. Donc, les petits moments comme ça, où, genre, il y a une petite incertitude, un petit truc, voilà. Je sais pas où ils vont, par contre. On va voir. Peut-être sur la tombe de son père, je sais pas du tout. Ils sont suivis, non? พ่อกูโดนยิงไปไม่นานลุงนนท์ก็พามึงเข้าบ้านมึงว่าทุกอย่างมันจะลงตัวเป็นเกินกันนะ Ah. Je sais pas où ils vont. Dans une vieille maison, on dirait, un truc. C'est bizarre. On va voir. C'est bizarre d'aller dans un truc comme ça, non? Je sais pas. On va voir. Je sais pas quel est cet endroit. En fait, il est dur, moi je trouve. Il paraît dur en fait, le Noang.
C'est peut-être un projet de construction qu'avait son père. Peut-être c'est un truc comme ça. La vue est... Waouh. Une belle vue, hein. Sur Bangkok, je pense. Vous voyez, ils ont พ่อ des กูซื้อตึกนี้ต่อวิกฤตเศรษฐกิจ ตั้งใจจะทำเป็นคอนโดไฮเอ็นด์แล้วก็บอกให้เลือกชั้นกับมุมไว้ เขาจะทำเป็นห้องแบบพิเศษ Une chambre spéciale pour moi. ห้องที่มีห้องกูห้องเดียว Attends, mais aucune autre. Oh. Bah, cette pièce est magnifique, hein. Ça c'est vrai. La vue, กูเลือกชั้นนี้กับมุมนี้ c'est l'espace que j'ai choisi. Oh. และเขาก็สัญญากูตรงนี้ว่า พออายุครบ18 Il construit la chambre pour moi. Waouh, eh ben, elle serait magnifique แต่ cette ว่า chambre, เกิ hein. ดกูเพราะว่าโดนยิง Franchement, une grande chambre là-dedans, c'est immense. มึงคิดว่ากูควรจะรู้สึกไงวะพ่อกูตายตรงวันเกิดกู Ouais, c'est dur. ผมเสียใจด้วยครับ พูดได้แค่นี้อ่ะ Bah, c'est déjà bien que... Bah oui, il peut être que désolé. En plus, Palm ne sait pas ce que c'est parce que son père est encore en vie, lui. C'est un peu comme un petit jardin secret hein, qui lui fait montrer, hein, là. C'est un truc de fou quand même. Hein. C'est une ville qui attire quand même un peu parce que bah, avec tous les boys love que j'ai vus qui se passent en Thaïlande, tout ça, Bangkok c'est vraiment un truc... mais en même temps ça fait trop ville moi je trouve et pas assez atypique, vous voyez, je sais pas. Peut-être qu'il y a des endroits à l'intérieur de Bangkok qui sont jolis. มึงว่าทุกอย่างมันจะลงตัวเกินไปไหม Mais ça a l'air vraiment ville, vous voyez. พ่อกูโดนยิงไม่นานลุงนนท์ก็พาเข้าบ้านบอกว่าจะมาสอบที่กรุงเทพทั้งที่โรงเรียนเปิดเทอมไปแล้ว Alors, t'es là pourquoi exactement? Je suis là pour te surveiller, pour te protéger. C'est ça. T'es sûr? Oui. ใช่ครับ Ah bah voilà. พ่อผมเป็นคนสั่งไม่ค่อยมาดูแล M'a dit de te protéger. Non. กูกับมึงก็เหมือนกันอยู่นะ C'est similaire. เป็นหุ่นเชิดของพ่อ Marionnette de พ่อสั่งให้ทำอะไรก็ต้องทำบอกให้เป็นอะไรก็ต้องเป็น Donc il s'en doutait un petit peu alors finalement. คงไม่มีวันได้ใช้ชีวิตของตัวเอง Ouais, donc je pense qu'il voulait pas être... ไว้ใจ il voulait pas être dans les affaires lui. อยากให้ขึ้นมาดูแลทุกอย่างจะส่งคนมาดูแลเนี่ยนะนี่แหละที่เขาเรียกว่าไว้ใจ แต่ว่าคุณทำยากอะถ้ารักคุณผม Ah bah ça c'est sûr. Moi je pense que oui, ça c'est แต่ sûr. ว่าถ้าคุณกลัวว่าจะมีคนทำร้ายคุณหนู Et ça peut venir de son oncle. Voilà. เรื่องทำได้ Pouvoir me protéger. มึงดูแลกูได้เหรอ Est-ce que tu เด็ peux ก le ชาว protéger? เลจับปลาไปวัน Je crois que ne te fie pas aux apparences. ๆมึงทำได้ Ouais, je pense qu'il faut pas qu'il se méfie. Il faut pas se fier aux apparences. Je pense que, ouais, s'il est là, c'est pas pour rien. มันเป็นหน้าที่ของผม C'est mon travail. ผมก็ต้องทำให้ได้ครับ กูไม่ได้อยากได้บริการกูอยากได้เพื่อน Besoin d'un ami. Ah, อยากได้คนคุยกับกู quelqu'un à qui parler. อยากได้คนไปไหนมาไหนกับกู มึงบอกว่าจะทำตามคำสั่งกู Ah, มึงเป็นเพื่อนกูได้ปะ veux-tu être mon ami? Mhm. Bah, elle dit oui. ตั้งแต่พี่พกตาย Finalement. ฉันก็ไม่สบายใจรู้สึกเป็นห่วงอย่างเดียวยังไงก็ไม่รู้ฉันอยากหาใครสักคนมาดูแล Quelqu'un pour le protéger. อยู่ใกล้ชิดเขาตลอดเวลา Tout le temps. ทั้งที่บ้านแล้วก็ที่โรงเรียน Ouais, donc c'est ตอนนี้ ça. อะไรมันก็เกิดขึ้นได้ C'est vrai, il est menacé en fait. เธอเป็นคนเดียวที่ฉันไว้ใจที่สุดแล้ว Mais du coup, son fils. C'est ça. Là, on comprend tout. J'ai un travail pour toi, mon fils. Tu vas te พ่อ protéger. ทำไมถึงมาถึงที่นี่เนี่ย กูมารับมึงไปอยู่กรุงเทพกูมีงานให้มึง J'ai un travail pour นั่น toi. แหละพ่อ
มึงต้องไปดูแลลูกเจ้านาย Fils de mon patron. หน้าที่ของมึงก็คือการดูแลคุณหนึ่งเดียวห้ามไม่ให้มีอะไรเกิดขึ้นกับเขาเป็นอันขาด แล้วชีวิตผมที่นี่อะพ่อไหนจะเรื่องงานเรื่องเรียนอะ เรื่องนั้นมึงไม่ต้องห่วงหรอกเดี๋ยวกูจัดการให้มึงเองแต่ยังไงมึงก็ต้องไปกับกูเพราะเขามีพระคุณกับกูและกับมึงมาก เอาเป็นว่าถ้าไม่มีเขาก็ไม่มีมึงจนมาถึงทุกวันเนี้ย Ouais. มึงเตรียมตัวให้ดีแล้วกันเพราะงานเนี้ยต้องทำ À vie. À vie. Protéger Nguyen toute la vie. มึงเป็นเพื่อน Alors, est-ce que tu peux être mon ami? On va dire oui quand même, non? Il faut apprendre à se connaître un peu mieux. ถ้ามันเป็นความต้องการของคุณ C'est ce que tu veux. ผมก็จะเป็นเพื่อนให้คุณหลงค Ça รับ va être ton ami. Et peut-être même plus, vu les images du trailer qu'on a vu, il va y avoir après, plus tard, hein, bien sûr. Pas tout de suite, hein. Mais j'aime bien. C'est un endroit où les hélicoptères peuvent se poser. C'est très industriel quand même. Ah, ça y est, c'est fini. C'est terminé. Je regarde si au cas où il n'y a pas un petit bonus. Non, c'est la semaine prochaine. Ok. Bon, alors, verdict de ce premier épisode. Eh ben, franchement, j'aime bien. C'est tout en douceur quand même au final, même si c'est pas, il n'y a pas des actions sur action sur action, vous voyez ce que je veux dire, ça a commencé un petit peu lentement, moi je trouvais. Bon, il y a eu la mort du père, voilà, qui a été le drame, on va dire, de tout ça, et qui a provoqué le fait que, eh ben, l'arrivée de Palm dans la vie de Nguyen, et pour le protéger, pour s'occuper de lui, tout ça et tout, donc voilà. Les deux, il y a eu des petits moments quand même qui sont vraiment tout touchants, où ils se retrouvent comme ça, j'adore ces moments-là. À chaque fois dans les boys off, ça y est. Donc du coup, ça c'est cool, et je les aime beaucoup ces moments-là. La mère qui est une femme forte, l'oncle, il faut se méfier vraiment de lui. Lors du discours de la mère, il y a eu donc Shimon qui était là, et Ben il s'appelle, et l'autre qui jouait dans Love by Chance aussi, qui était là aussi. Donc je pense qu'ils ont des rôles à jouer aussi là-dedans. On va voir plus tard. Mais voilà. Donc franchement, plutôt positif. Voilà, il faut dire la vérité, plutôt positif. J'ai hâte de voir comment va évoluer leur relation, forcément. Hein, c'est un truc qu'on attend tous parce que voilà, on sait que ça va être autour d'eux cette histoire. Donc voilà, donc je pense qu'on va continuer. Et puis voir un peu ce que ça donne, ce nouveau Boys Love. Et puis voilà, donc dites-moi vous en commentaire ce que vous en avez pensé voilà, de ce Boys Love, si vous avez passé un moment sympa ou pas. Et puis n'oubliez pas bien sûr de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, d'aimer cette vidéo, je compte sur vous. Et bien sûr plein de bisous et puis à bientôt. Ciao ciao, bisous, ciao.